peking Diyos at karing tao. Ing may pabalitaan kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Kilagyo ng ikpang paninganak, paninbalan na Espiritu, Amen. at lungkabyasnan. Mapalyaring isipan tamo, netong yang kabyasnan, ay biyasa ya. Pero ating miyaliwang klaseng kabyasnan. At ipong metong talasulat yung nagyo na Gardner, ne po, o kaya kay Howard Gardner. Ano po, miyaliwang kabyasnan na rin tao. Pero itamo manwala tamo at itang natural ang kabyasnan. Human knowledge that is natural. At ikabyasnan, naliwa mo itang biyasa ka kayong eskwela. O biyasa ka sumulat, biyasa ka magsalita. Dakal klaseng kabyasnan. Anya, o ini po yung panabilin ko. Ala kong ausan bobo. Biyasa tagan po. Yung assignment na ni teacher, assignment na rin pengari, tuklasan mo yung kabyasnan ng anak mo. Discover the knowledge and the intelligence of your son and daughter. Anti mo po, itangaw siya ng bodily kinetics. Itakabis ng kikatawan. At ipumbiasa kayong makanyan. Iti mo yung Manny Pacquiao. Siguro, dalami kayong eskwela yung Manny Pacquiao. Yan naman talaga biyasang-biyasa. Pero karas kayong bodily kinetics niya, itang balansi na, mabilis siya, is very agile, masikan niya katawan. Kabyasnan po ito. O niya may kwal tayapin kay kabyasnan na ngayon. Nung yan na-discover yan, siguro, palupa rin nga umpisa na, mamusan niya at kargadurya kay palengke. Itang interpersonal intelligence. Itang potang makiyabe ka rin aliwa, biyasa kang makiyabe, biyasa kang makipagsalita, balo mong aintindihan ng aliwan tao, kabyasnan ito. Itang potang ating alam siya sabi, yung samasan pamiyabe. Then politiko, biyasa lang itang interpersonal relationship. Balo daw pagsabihan ng miyaluhan tao. At masanting po ito. Kabyasnan ito. Una man, itang naturalist intelligence. Potang anak ko, anay kabyasnan, kayong gabon, kayong tao, pamangailangan ni kaya katang ilog, ni kaya katang bundok. Lalo na kaya tisapang bato. Alawin po abong tayag. Itatang abong. Pati niya pong natural intelligence. Na po. Itang kabisnan ng ito, naturalist siya. Kailangan tala rin taong makanyan. Tanging protektan de at samasa ng katamong kapaligiran. Aliwaran tang manyira, kikitang kapaligiran. At nga siya ng special intelligent ng space. Pati nga na. Timoreng arkitekto, reng artist, reng engineer. Lalo dyan mo, baludan na sukat. Lawin dyan mo, baludan na yung pamangailangan ng lugar ito. Nung ang tiya kadayo at tiya kalapit. The ability to visualize and manipulate objects in different perspectives. At ila naman na sa intrapersonal intelligence. Itang keng pilubluban tamo. Baluda, like psychologist, luna, in their awareness of understanding emotions, motivations, and relationship. Potang kakain may pilubluban ng metong tao. Potang marine ya, tatakot siya. Masakit siya, balukot siya. Akakit mo. Kabyasnan po ito. At ilang siya musical intelligence. Dito ang kabyasnan na kayong musika. Tamo po ismo lang yan. The ability to speak in terms of sounds, rhythms, and music. Itang kabaryo tamo keti, ialan. Ano na kasi itang screen ng alan? Na? Apple diap. Ialan. Apple diaping baluda po kayong public. Itang kabis na kayong musika. Masiguro linto masyado keti.
tang anak ya, pero yan tang miyagi din kabisnan na ba? Sinikat ya, may gintanyag ya, igual tayo kay makanya. Tamo ismo lang, tang kabisnan kay pamagkan. Balo ya po rin Beatles. Naman po biyasa sumulat nota. Naman biyasang mamasang nota. Mapay Dr. Kapulong, mamasayang nota. Pero ila, wido nga da, balpeng wido. Itandan naman dyamu, baludan ng tiktek. Itandan naman dyamu, baludan ng pakyapusan. Musical intelligence po ito. Dakala rin maging matagumpay kayong makanyan. At di ko pong susubaybayan, kakabiliban dala kayong haluang bansa. Detang Pilipinong, potang magkantatamong Pilipino. Detang haluang bansa, kabibiliban daw rin Pilipino kayong pamagkanta. Ang kiyang kanino may biyaying guy, ibiyay may ing mic, kayong karaoke. Balo de pa mo itang number 356 na, balo de. Tambing yang magkanta, kabisanda. Ano ito to? Mga bilibla. Mga bilibla ka rin Pilipino. Baka nanutamag kanta. Kabisan po ito. Itang kabisan kayong matematika, kayong logic. Ito kay pamag-aral. Kabisan mo naman po ito. Isasabihan na mo pong Howard Gardner, yung kabisan, miyaliwa. Mo metong. Nya po tasabihan meng biyasing metong nga tao, kuta mo, nano yung kabiasnan na. Uling madakal na klaseng kabiasnan. At ala ko, dapat ausan taong bobo. Alang taong biyasa. Naturally, we were given knowledge. We were all given intelligence. Yung assignment tamo mo, discover, hone, and use that intelligence. At in pag-eni, daramdaman ko, balo tayo, itangaw sa AI, Artificial Intelligence. Ita no man tao reta, computer la, computer intelligence. Lo nyo pure cellphone nyo, AI. Mangutang ka kayong Google. Mag-surfing ka kayong nanumburi mong kutang, pakibataan na ka. O ning ita, kabis na naning cellphone, kabis na namuning computer. Natural. Hindi niyan dadala na probability sa popabong process. Itaping meto nga kaluguran ko, leko na na yung cellphone na, kaya Google, leko na na yung Google. Leko na na po itang Google kaya computer na po, cellphone. Leko may nga ako. Yung asawa ko, balo na nga na. Putang mumukha yung asawa ko, balo na yung pakibatan. Nyale ko na yung Google, ha? Ay, matutuyan nga na. May kibat na yung asawa. Log na, balo na naman nga na. Mamamiro ko kanito. Pero ati po ka, klaseng kabisnan, aburi kong gamitan tamo. Kingkaya katang ebanghelyo. Itang kabisnan, kingkaya katamong pamisip, our rational intelligence. Yung kabisnan na ini, maulagaya. I-Kristo, kingkayang-kaya na kan, mangutang niya. Makibat siya. He was interested. He was curious. That is rational intelligence. It develops through curiosity, inquiry, exploration, and thoughtful questions. Mangutang iya. Pota pundeng apuyo, mangutang la, yung kakamuanan. Pota den paunakan mo, makulit la, mo sasabihanan. Pakibatan nyo lang. Uling kantita alami pakibatan yung kabisnan da. Pwedeng agad talang, kamangi, kakulit mo. Po mga nita. Pakibatan mo hanggang ang yutam. At detak putang areta, it leads to the rational thinking. This practice leads to discovery, understanding, and meaningful insights. Education, reading, attentive listening play significant role in nurturing this aspect of intelligence. Nya Kristo naman may wala kang templo. Kasi ito kong expression, Jesus was lost in the temple. Totoo ito. Masyadong accurate. Bakit? Kaya yung Biblia nga na, megpalakwan niya ni Kristo, Jesus, King Templo. He decided to stay. May lili, may wala. Mapasiguro yes, Joseph, ang Popay Maria, ilang may wala. Pero Jesus balo na.
May palakwan niya bakit he was interested to the teachings. Kanita pa makipag-Bible study na yung Old Testament ni Jesus. Hanya biyasa niya pala. Kailawe na paping Cardinal David, yan tamig Men of Light taping kami. Bali po itang at ang hidden years of Jesus, 12 years old until 30 years old. Kasi Jesus, balik yan kanitang active ministry. Kanitang mabinyag yan ang 30 years old na yan kanita, 30. O nung 12 years old yan hanggang 29, nuka rin niya. Ingaws na nita, the hidden years of Jesus. Ing lawe na po, ambo, ako rin lawe po. King edad na kita, balik-balik ka kay templo. May garal niya, may sumikap yung makiramdam, mamasa, mangutang. Nga biya si Jesus. Itang kabis na ng Jesus, ay namtang magic, anang nainin nga po gino, magic, may biya siya. Alipo. It went through the process of the human natural learning. Luke does not represent Jesus as a figure of innately supernatural knowledge. Alipo. Kabait na, anak na ng Diyos, balo na. Alipo, totoo. While his capacity to learning and his answer amazed those around him, he acquired knowledge in a way that humans do, through effort, interaction, persistence, and listening. Takalapura ang anak kay katam. Neng magmisa ko po, Aldoldo, deng anak, yalabing anam, ating magkanta. Turo tala po. Pakibat kayong misa, ay tinjad tayong misa, ang tabayan ng tala, tsuna lang. They are interested. They are curious. At ilang kutang, pakibatan tala. Balang misa, lalapitan na ako. Tilang papabless sa rosaryo. Bless ko naman po. At yung makanya na paralan, nung at ilang kutang, pakibatan tala, make them feel comfortable asking questions. Bangla pong maging mas biyasa rin anak. Keng kasal pantayan. Kaya katang katoliko, dakal makabinyag. Po tating mas baptism. Deta pa bumbisang pabinyag. Ating libreng binyagan po ito. Bandang alas 10, medyo alas 11. Pwede ko pa puntagal. Basta ati kayong birth certificate. E tala mo bibinyagan, turo tala. E mo itang catechesis before the sacrament of confirmation and first communion. Noon na kayong Aldoldo, Domingo, misisimbala, mababiyasal. Kabiyas na ng Jesus, may turuya, rin tala turo mo naman. Natural. Kadwa po, importante yung kabiyas na ini. Itang kabiyas na kayong pilubluban. I can call this emotional intelligence. Nung itang mumuna usan da IQ, ini EQ, itang emotional intelligence. Itang emotional intelligence, kabiyas na kayong panamdaman da rin aluwan tao. Balo mo po tang magsalita ka, may nasakit lang. Biyasa kang manatindi. Potang ang tabayanan mo lang. Kikarelang panamdaman. Iti po kailangan taya naman. Pwedeng biyasa yung anak. Dapat mahinaya pilubluban. O pwedeng biyasa yung anak. Mata siya grade, pero mababaya panlalawe kaya sarili na. Kasi kukumpara ni sarili na kaya kaklase. Ini po ako, magmisa ko po ka rin skwelang mga santing. Sorry po na, sabihan kayong eskwela, Kening Clark. Dakala po rin anak kabiyasa kaya. Kaya taga Philippine Science. Pagabisdad na po iba, labo kayo Central Luzon Alos. Pero rin kaya, tika sobray kabiyas na. Madidepress siya po, taga-timbiyasa kaya. O kaya po, adilang exam, mabipressure lang. Kikyak lang, kaya may kaka-anxiety attack. Biyasa lang, pero may nalapilubluban. Seminaryo, makanyan mo naman, dakalabiyasa seminaryo. Yatang miyasayin ko seminaryo, kaya theology department, takit ano kabis ng anak. Pero ano kayo napilubluban, dayag yung kontrolan ng karelang emosyon. Agad lang kikyak, agad lang magtampo, agad lang susuko, agad lang maniwa pilubluban. They are not stable in their own commitment. They are not mature in their own decisions. May decision lang dapat kayo bateda atok yan o adenan biye in the long run, king kailan ba? Hanggang mong mumuna. Kaya sabi mo, dapat po magpari ka, liban mo, dapat sudsad-sadsad mo.
Pwedeng manasakit ka, magkamali ka, malaki ka rin tao, o mga inipan ka, pero dapat ka miminalo. O ito yung kabis ng emotional intelligence. Namipit ka rin aluwa kanita, ano kabis na, ano kay nalog. Bali po ng Ausmis Seminaryo, they are intellectual giants, but they are emotional dwarfs. Karas kay kabis na, nigantila. Pero karas kay panamdaman, duwendila. They have to grow through these experiences. Yan ang kahit ang aliwa seminarista, papag-grade yan simila, pabanwad, wang bano. Pakanita, sisikan lalug, king karanasan, king karelang panamdaman. Deng anak yu po, ela sana biyasa. Ya mo kukot na ning anak mo, na yung grade mo? First honor ka, second honor ka. Pota ka tigang anak, turume, ka masisira lug. Ka paipikot, ka lulungkot. Pota ka liwala ugali den tao. Neng kay kasi tilang asabi den aliwat tao, murong na ka. That is just their opinion. Dapat bulalog. Kapay siralog. Gawan mo itang mayap na dapat mong gawan. Kapay sira ka rin taong sira. Bilubluban. But sometimes it takes people who will encourage them, who will accompany them, who will be with them. Accompaniment house na kayong tabayan ng tala. Itang pengari. O neng kay kasi pota, den pengari. Sabihan na, ma, ati ko sabihan kaya kati ko problema. O yan, nga man ako, may mana, do. Hindi nga liwang pengari, sasabi. Naman pakiramdaman din nga anak na. Pabray nyo lang kumyak. Pabray nyo ang sabihan din panamdaman do. Balyo, tela sasabi rin nga anak yung harapan nyo kasi kakamuha ng tala. Kanino da sabihan? Kunyari mo, may nasa kanya mo, may example. Dapat sabihan na kamano, mati ko, yan, abanuan ko, binula di may. Sabihan na kang tatang na may palduya pa, napan mayari. May sinabi. Kanino na sabihan may sakit na loob? Pang boy, hindi ko problema. May kaya ka na, kaulanan na, yapi na ita, may tena. Kanino yan maging mas malapit? Kaya ka, kang boy. Naman ako mo po. When you listen to your children, they grow mas mature. They emotionally mature. Datangin panahon, they will be stable. Ako hindi ko rin anak ng kaya, chula ng kaya, lalo. Okay po, papremula. Pero I hope they know they belong to the church. Achuta keti, panayin tala. Welcome la parati. Yan ang talang panahon. We do not judge them. Let them grow emotionally. Jesus, sapansin nyo, Kene, medyo, Jesus, sorry can term, humanly speaking, immature pa Jesus, Kenny. Sorry. Pero totoo po, Lenye, nga ng Maria, anak, mo balo'y panamdaman me. Paano yung tunanda ka? Lungaldo me, wala ka. Naman balong Jesus, pantunande. Man memon. Kabut niya mo, magpalakwan. Naman pentun dem pengari na. Ning kay, we have to be sensitive. Nano kayang panamdaman ng mga ko, nung ako muli. Kaya miga na kaya po ko, nung ako mangan, at ako datang. Sabi napin, imana, mo intindihan, yung panamdaman me, abe ng tata mo. Yung pamamakiba na pa mo, pabalang, worry balo, tsoko dapat kayo balay ng ipa ko nga na. Siguro, ako may mapo. Siguro kanya, ika, Jesus, Watandagol ka. Dapat maging sensitive. Kaya panamdaman na rin aliwake ka. Masating naman, effective lay Maria po Jose. Bakit po? They were able to teach him, to coach him how to be emotionally sensitive o emotionally matured. Bakit po? Niyatang metwa Jesus. Ay hindi dyan nalakabilan ng makasalanan. Mayap yalub, kareng masakit, kareng leproswan, ay daburing lapitan. Dindam na, indanob dare 5,000. Pelakwan, palakwan, pakanan nyo lang. May ginyang malugod, kareng mga lating anak. Kanitang Mete Lazaro, may nangis siya, kaya ni Marta po Maria. She was emotionally matured and intelligent. Pero ang anak niya, magumsa pa.
Yan tang inuli de siguro Nazareth. He was able to grow more mature. In kabisdan niya mo kayong isip at yung mo naman kayong puso at pilubluban. Tauli niya mo po ini. Tangaw sa tag spiritual intelligence. Kabisdan yung kaya katang kasalpantayanan. Kasalpantayanan at kabisdan yung kaya katang kaladuan. Yan tangi Maria 19 dyan yung malalyari nang gawa na po. Selikot ng iti at pigo naman kayang kayang pilubluban. Nang kaya ting malalyari kayang biyata mo yan to ay mo dyan. Ay mo dyan kayang isip ay nayatanggap ng pilubluban. Kailangan kanita manahimik tamo pa mo. Pangadyan tamo. At ilang salita rin Tagalog kayang mga yan. Ipasa Diyos natin. Kabistan niya naman po ito. Potang ating malalyari kayang biye mo ay dyan. Gawa mo yung agyo mo o mapalyari mo kamali ka. Kaya pa magkamali mo a contrite heart. Mo ay dyan kayang bilubluban mo. Kikyakan mo, panangisan mo, masakit. Pero maniwala ka datang yung panahon, yung kaburihan ng Diyos, manatili at maging mas mayap. Everything will be grow. Hanapin po nitang kasebyan, in His time, He makes all things beautiful in His time. Iti po yung kabisnana namang Maria at Jose. Eda ay tinjan. Kana, eda ay tinjan yung sasabihan ng Jesus. They did not understand. Pero datang panahon, potalawin mo ay tinjan da yung mga palyari after many, many years. At mo kayong biyayo, at yung milyari kayong biyayo, mo yung tinjan at milyari. Pero potang lawin mong pabalik at ikabaldugan, everything falls into its right place. Iti po yung kaya tamong maya pabalita. Maging matenakan ta sana, maging biyasa ta sana. Kalupan indelanan ng Jesus. Kabisnan king pamisip, kabisnan king kayatang pilubluban, kabisnan king kayatang kasalpantayan. Diyang anak, sana mo naman, itangan, patita mo. We will learn to grow more mature, rationally, emotionally, and spiritually. Viva Pit Señor.